أستاذ باحث في الرياضيات في جامعة متعددة الاختصاصات بالناظور. يعد هذا اليوم يوما بطبيعة الحال متميز لتنظيم الجامعة ديالنا هذا المؤتمر الذي يعنى بتسويق الرياضيات عبر العالم. بطبيعة الحال هذه التظاهرة كانت بشراكة مع المركز العالمي لتسويق الرياضيات البحتة والتطبيقية، وبطبيعة الحال غادي يكون له صدى ويعطي دفعة قوية لمجال البحث في مجال الرياضيات نظرا للأهمية ديالها في مجال العلوم الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فائز أستاذ باحث في كلية الناظور متعدد التخصصات كلجنة منظمة ديال وركشوب ليكول سيمبا. ليكول سيمبا الهدف ديالو هو تجمع أساتذة باحثون طلبة باحثين. هناك تبادل ديال المعلومات علمية بطبيعة الحال. الهدف من هذا التواصل هو تواصل علمي عالمي. الهدف ديالو هو تبادل المعلومات الخاصة بالرياضيات الدقيقة، وأيضا الفيزياء المرتبطة بالرياضيات. هذا هو الخاص بالقطعات ديال الدراسات ديال ليكول سيمبا. هاد ليكول سيمبا المدة ديالو من 9 ماي 21 هذا الشهر، عبارة عن ميكو دروس يقدمها أساتذة عالميين من جميع البلدان ديال العالم. أيضا هناك الكوميونيكاسيون بالنسبة للطلبة الباحثين وأيضا أساتذة الباحثين. سعيد تعرفتي أستاذ باحث في كلية العلوم كلية متعددة الاختصاصات في الناظور تابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، كعضو في مختبر الرياضيات والإعلاميات، لأن كنظموا هذه الندوة ندوة علمية في مجال الرياضيات في مدينة الناظور. هنا هذه فرصة لنا باش نتبادلوا مجموعة من الأفكار بخصوص الرياضيات. حنا هذه فرصة باش تساعد الأساتذة الباحثين في هذا المجال هذا والطلبة الباحثين أيضا يكون عندهم فرصة باش يطوروا الأبحاث ديالهم بخصوص الرياضيات. ونتمناو ان هذه اللقاءات غتبقى ديما كتعاود في المغرب، لان كنلاحظوا مؤخرا كاين واحد النقص في تنظيم هذه الندوات العلميه. نحن فخورين بهذه الندوه العلميه اللي نظمناها هنا في مدينه الناظور، وبالتالي حققت واحد النجاح ظاهر في هذا التخصصات. بالتالي كنتمناو انه الاساتذه الباحثين يكونوا ملمين بهذا التخصص هذا، كنتمناو انه اللقاءات ما تبقاش مجرد لقاء عادي، وإنما فرصة للمشاركين داخل المغرب وخارج المغرب لتبادل الأفكار ومجموعة من وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. Le laboratoire de mathématiques appliquées et système d'information de la faculté pluridisciplinaire de Nador et le Centre international des mathématiques pures et appliquées organisent
une école de recherche CEPA en collaboration, l'école CEPA et Workshop. Alors cette école-là a l'objectif de regrouper un ensemble des chercheurs nationaux et internationaux qui leur permet de discuter et d'avoir des problèmes d'actualité. Ce projet-là, c'est-à-dire cette école-là, a l'objectif de former ou bien de donner un ensemble des cours aux doctorants et aux intéressés des chercheurs qui sont besoin ou bien qui ont une relation avec le thème de cette école-là et de workshop. En plus, cette école et workshop a été réalisée avec le soutien de l'Université Mohamed Ier et la faculté pluridisciplinaire de Nador, c'est l'organisateur, et un ensemble des services de la province de Nador. Alors je tiens à remercier tous les sponsorings, tous les membres qui ont actionné dans cette manifestation et أشكر كذلك السادة الحضور الإعلام على تغطيته لهذه التظاهرة العلمية وشكرا. ونشكر بالخصوص الصحافة المحلية التي قامت بتغطية هذا النشاط العلمي في إقليم الناظور الذي سيدوم لمدة 10 أيام. والسلام عليكم ورحمة الله. Le modèle contient l'information que les solutions restent positives au cours du temps. D'une part, et d'autre part, masse totale contrôlée. Contrôlée, donc, comme j'ai dit, ça veut dire soit conservée, soit décroissante, soit n'explose pas en temps fini. Et on verra dans les exemples ce qu'il faut pour que ça marche. Ok, et donc je regarderai les problèmes d'existence locale et éventuellement les comportements synthétiques, s'il reste du temps, comme j'ai dit, et les perturbations singulières. Alors, dans l'introduction, ici, plutôt que de prendre un système général, je vais commencer par un exemple. Un exemple issu de la chimie, issu des réactions chimiques, qui sont très présentes, même si c'est pas explicitement, dans beaucoup de modèles. Les modèles de morphogénèse, par exemple, de Turing, c'est de la chimie, en fait. C'est de la biochimie, c'est de la chimie, il y a des échanges. Il y a en particulier la loi d'action de masse que je vais rappeler ici. Donc, un exemple. Donc ça, c'est